हेलो गाइस। तो आज हमारे पास आई एक मंदिर के पार्ट की डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम उसकी 2D बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उसकी 3D बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसकी 2D बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। वीडियो के बीच में एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।